Hello everyone, my name is Dio Jatutunama Simangunsong. I'm from Group 6. My name is Keira Sinasiaan. My name is Kanza Ayudila Larasati. My name is Muhammad Syamila Sirianto. My name is Tatiana Sofia Zalfa. My name is Yasinta Noviana. And we're gonna present about analytical exposition. I hope you guys enjoy the video. Before we move on to the presentation, please scan the QR code that's shown in the video. Thank you and enjoy the presentation. Okay, so first we're gonna explain about the definition of analytical exposition. Analytical exposition is a type of text that presents opinion supported by logical reason. And the purpose of analytical exposition is to convince the audience about a certain idea. The structure of analytical exposition is conceived of first, thesis. Thesis is the main opinion or stance. Second, argument. Argument is a reason and evidence to support the thesis. And third and the last is reiteration. Reiteration is a conclusion that restate the thesis. Oke, jadi analytical exposition adalah jenis teks yang menyajikan pendapat yang didukung oleh alasan yang logis. Dan tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu gagasan tertentu. Nah, struktur dari analytical exposition itu yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pendapat utama atau sikap dari penulis. Yang kedua adalah argumen. Argumen adalah alasan dan bukti untuk mendukung tesis. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah reiteration. Reiteration adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini seperti kesimpulan yang menegaskan kembali tesis. Now I will explain the purpose of speaking in analytical exposition. The goal of speaking in analytical exposition is to express opinions freely and persuade others. To do this, we need to make sure our arguments are logical, organized, and easy to follow. Using the right expression and connector makes our speech more convincing. When speaking, you should not only say what you think, but also explain why a good speaker convinces the audience by showing clear reasons and strong evidence. Tujuan utama berbicara dalam eksposisi analitis adalah untuk menyampaikan pendapat dengan jelas dan meyakinkan orang lain. Agar tercapai, kita harus memastikan argumen kita logis, teratur, dan mudah diikuti. Penggunaan kata-kata penghubung yang tepat juga membuat pidato kita lebih meyakinkan. Saat berbicara, jangan hanya menyampaikan apa yang kita pikirkan, tetapi juga jelaskan alasannya. Seorang pembicara yang baik mampu meyakinkan pendengar dengan memberikan alasan yang jelas dan bukti yang kuat. Now, I will give you some tips how to speak in analytical exposition. So when we speak in analytical exposition, there are a few important steps to follow. First, begin with a clear opinion. Start your speech by telling the audience your stance directly. For example, you can say, I believe school uniforms are necessary. This helps your audience understand your focus from the start. Second, organize and explain your reasons. Give at least 2 or 3 strong arguments and arrange them in a logical order. Use simple examples or facts to make your reasons convincing.
Third, use connectors to guide the audience. Words like first, second, moreover, however, and therefore help your listeners follow your argument step by step. Fourth, speak clearly and emphasize key points. Use intonation to highlight important parts of your speech. Don't speak too fast or too slow. Stress important phrases such as the main reason is to make your argument stronger. Finally, close with a strong conclusion. Restate your thesis in different words to reinforce your opinion. For example, you might say, therefore, it is clear that uniforms should be required for all students. The conclusion should leave a lasting impression on your audience. So, to sum up, when speaking in an analytical exposition, it's not just about sharing your opinion, but you also need to show why your opinion makes sense. Be confident, keep your ideas organized, use connectors to guide the audience, and always end with a strong conclusion. By following these steps, your speech will be clear, logical, and convincing. Sekarang, saya akan membagikan beberapa tips berbicara dalam teks eksposisi analitis. Ketika kita berbicara dalam teks eksposisi analitis, ada beberapa langkah penting yang perlu kita ikuti. Yang pertama, mulailah dengan pendapat yang jelas. Sampaikan sikap atau opini kita langsung di awal. Misalnya, kita bisa mengatakan, saya percaya bahwa seragam sekolah itu penting. Hal seperti ini membantu pendengar memahami fokus kita sejak awal. Yang kedua, susun dan jelaskan alasan kita. Berikan setidaknya 2 atau 3 argumen yang kuat, lalu atur secara logis. Gunakan contoh sederhana atau fakta untuk membuat alasan kita lebih meyakinkan. Ketiga, gunakan kata penghubung untuk memandu pendengar. Kata-kata seperti pertama, kedua, selain itu, namun, dan oleh karena itu, akan memudahkan pendengar mengikuti argumen kita langkah demi langkah. Keempat, berbicaralah dengan jelas dan tekankan poin-poin penting. Gunakan intonasi untuk menonjolkan bagian penting dari pidato. Jangan bicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Tekankan frasa penting seperti alasan utama adalah agar argumen terdengar lebih kuat. Terakhir, tutup dengan kesimpulan yang kuat. Ulangi kembali tesis kita dengan kata berbeda untuk menegaskan opini. Misalnya, oleh karena itu, jelas bahwa seragam sekolah harusnya diwajibkan untuk semua siswa. Kesimpulan harus memberikan kesan yang mendalam bagi pendengar. Jadi kesimpulannya, saat berbicara dalam teks eksposisi analitis, kita tidak hanya menyampaikan pendapat saja. Kita juga perlu menunjukkan mengapa pendapat itu masuk akal. Bicaralah dengan percaya diri, susun ide dengan rapi, gunakan kata penghubung untuk memandu pendengar, dan selalu akhiri dengan kesimpulan yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, pidato kita akan terdengar jelas, logis, dan meyakinkan. Now I will give the example of speaking. The topic is school uniforms should be required. Jadi topiknya adalah seragam sekolah seharusnya diwajibkan. Thesis or opening opinion. I strongly believe that school uniforms should be required for all students. Tesis atau opini pembuka. Saya sangat yakin bahwa seragam sekolah diwajibkan untuk seluruh siswa. Arguments are logical and connected. First, uniforms create equality among all students because they wear the same clothes. Second, uniforms reduce distraction since they more focus on learning instead of fashion. Moreover, uniforms
give a sense of belonging and identity to all students. Argumen logis atau terkoneksi. Yang pertama, seragam membantu meningkatkan kesetaraan di antara para siswa karena mereka memakai pakaian yang sama. Yang kedua, seragam membantu untuk mengurangi gangguan karena siswa dapat lebih fokus pada pelajaran daripada fashion. Yang ketiga, seragam membantu memberikan rasa bangga dan identitas sekolah pada para siswa. Iteration or conclusion. Therefore, uniforms is important because it promotes equality, discipline, and unity among all students. Pengulangan atau kesimpulan. Oleh karena itu, seragam sekolah sangat penting karena meningkatkan kesetaraan dan disiplin dan persatuan di antara para siswa. This example shows us how to build a formal but clear speech. The opinion is introduced at the beginning, and the arguments are presented step by step by linking words, and the conclusion restates the opinion firmly. Contoh ini menunjukkan bagaimana cara membangun pidato yang formal namun jelas, yang dimana pendapat diperkenalkan di awal, argumen disajikan selangkah demi selangkah dengan kata-kata penghubung, dan kesimpulan dipertegas kembali dengan opini yang tegas. Today, I will explain about listening focus or purpose. Listening in analytical requires us to pay attention to both the opinion and the argument that support it. The first focus is the thesis, the main opinion or stance of the speaker. The second focus is the argument, the reason and evidence that explain why the opinion is valid. The true purpose of listening is not only to hear words, but also to understand the stance of the speaker and to evaluate the strength of their reasoning. Jadi, tujuan dari fokus mendengarkan itu adalah mendengarkan secara analisis, mengharuskan kita memperhatikan pendapat dan argumen pendukungnya. Fokus pertama adalah tesis, pendapat atau pendirian utama pembicara. Fokus kedua adalah argumen, alasan dan bukti yang menjelaskan mengapa pendapat tersebut harus valid. Dan tujuan sebenarnya dari mendengarkan bukan hanya untuk mendengarkan kata-kata, tetapi juga memahami pendirian pembaca dan mengevaluasi kekuatan penalarannya. Today, I want to give you some tips how to listen in analytical exposition. To listen effectively, we must listen actively and think critically. Here are the key steps. First, identify the thesis. Recognize and main opinion or stance. Second, notice the argument. Pay close attention to the reasons, example, or evidence given. Third, follow the organization. Observe how the points are arranged. First, second, next, and finally. Fourth, catch linking words. Words such as because, therefore, however, whatever,
show the logical connection between ideas. Fifth, listen to tone and emphasis. Important points are usually spoken with stronger stress or repeated. Sixth, identify the conclusion. At the end, notice how the speakers restate or summarize their opinion. 7. Use context clues. If you do not know a word, guess its meaning from the overall context. So, listening in analytical exposition means we are not only receiving information, but also analyzing it. By identifying the thesis, following the argument, and noticing the speaker's tone, connector, and conclusion, we can fully understand and evaluate the message. This is how listening become a skill of critical thinking, not just hearing. Di sini, saya akan memberikan tips untuk mendengarkan teks analytical exposisi. Untuk mendengarkan secara efektif, kita harus mendengarkan secara aktif dan berpikir kritis. Berikut langkah-langkah kuncinya. Yang pertama, identifikasi teks. Kenali pendapat atau pendirian utama. Yang kedua, perhatikan argumennya. Perhatikan dengan seksama alasan, contoh, atau bukti yang diberikan. Yang ketiga, ikuti organisasinya, amati bagaimana titik-titik disusun. Pertama, kedua, berikutnya, dan terakhir. Keempat, tangkap kata penghubung. Kata-kata seperti karena, oleh karena itu, namun, terlebih lagi menunjukkan hubungan logis antara ide-ide. Yang kelima, dengarkan nada dan penekanan. Poin-poin penting bisa diucapkan dengan tekanan yang lebih kuat atau diulang. Yang keenam, identifikasi kesimpulan. Di akhir, perhatikan bagaimana pembicara menyatakan kembali atau meringkas pendapatnya. Yang ketujuh, gunakan petunjuk konteks. Jika Anda tidak mengetahui suatu kata, tebak artinya dari konteks keseluruhan. Jadi, mendengarkan teks analytical exposisi berarti kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisisnya. Dengan mengidentifikasi tesis, mengikuti argumen, dan memperhatikan nada penghubung serta kesimpulan pembicara, kita dapat sepenuhnya memahami dan mengevaluasi pesan tersebut. Inilah bagaimana mendengarkan menjadi keterampilan berpikir kritis, bukan sekedar mendengar. So first, we're gonna listen to the example of analytical exposition video. I hope you guys listen it carefully. Internet has become a new lifestyle. People should be able to use it in daily life. Internet also has big impact on education. There are many positive things students and teachers can get from it. Firstly, students can use internet for searching a lot of information that related with material in their school. They can learn by themselves how to overcome their homework using internet. Internet provides a lot of free media learning that students can easy to access it. Secondly, an online education provides students with the convenience of going to class and completing assignments on their own timetable. Students can take classes from a college or university nowhere near their home and get an education experience not available to them locally. Students who travel with a job can take a class in a house, hotel room or coffee shop. Internet makes students easier to get knowledge without wasting money or much time. Thirdly, internet can energizing the learning process. Student can more excited to learn if teachers provide fun media learning to them. It makes student can achieve more knowledge when they are happy to follow the class. Finally, internet is very useful for education. We can access it anytime and anywhere. From all of benefits from the internet, we can conclude that internet make education is getting better. After you listen to the video carefully, we're gonna solve a question about analytical exposition based from the video. The first question is, what has become a new lifestyle? The answer is B, internet. The guy said that internet have become a new lifestyle and have many positive effects, so the answer is B. Second question, how can internet energize the learning process?
The answer to this question is B, by providing fun media learning. Because internet can make the student feel energized by the learning process, because internet can provide fun media learning. So the answer is B, by providing fun media learning. Third question, according to the text, what can students achieve more of when they are happy to follow the class? The answer is B, more knowledge. Students can achieve more knowledge and more willing to follow the class and being happy in the class by internet. Because internet can make the student feel energized and willing to follow the class. So the answer is B, more knowledge. Setelah kita mendengarkan video tentang analytical exposition dengan teliti, kita akan menjawab soal tentang analytical exposition berdasarkan video tersebut. Pertanyaan yang pertama, what has become a new lifestyle? Apa sih yang menjadi gaya hidup yang terbaru? Jawabannya itu adalah B, internet. Jadi, orang yang di video tersebut mengatakan bahwa internet has become a new lifestyle, atau internet telah menjadi gaya hidup yang baru. Jadi, jawabannya adalah B, internet. Soal nomor 2, how can internet energize the learning process? Bagaimana sih internet bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik atau bersemangat atau menyenangkan? Nah, jawabannya itu adalah B, by providing fun media learning. Nah, artinya adalah dengan membuat media pembelajaran menjadi menyenangkan. Kan pertanyaannya tadi, how can internet energize the learning process? Bagaimana sih cara internet bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bersemangat? Jawabannya sudah pasti adalah B, dengan membuat media pembelajaran menjadi lebih seru atau menarik. Soal yang ketiga, according to the text, what can students achieve more of when they are happy to follow the class? Menurut teks tersebut atau video tersebut, apa sih yang dapat dicapai siswa lebih banyak jika mereka senang mengikuti kelas? Jawabannya adalah B, more knowledge atau ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Nah, kan siswa dapat menggapai banyak pengetahuan dari mengikuti kelas. Oleh karena itu, sudah pasti jawabannya adalah B, more knowledge, banyak pengetahuan. Okay, so the conclusion of our presentation is, first, for speaking, we must organize the ideas clearly and support them with strong argument and deliver the opinion with confidence. And for listening, we must focus on the thesis and analyze the supporting argument and understand how the conclusion is presented. And third is, we must combine the skill of speaking and listening and practice them both so we can express our own opinion effectively and also evaluate the opinion and others critically. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah, pertama, yang untuk berbicara, kita harus menyusun ide-ide dengan jelas dan mendukung dengan argumen yang kuat. Dan juga kita harus menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Dan untuk mendengarkan, kita harus fokus pada tesis dan menganalisis argumen pendukung dan memahami bagaimana kesimpulan disajikan. Yang ketiga, kita harus menggabungkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dan kita harus berlatih keterampilan dua ini, keterampilan berbicara dan mendengarkan, supaya kita dapat mengungkapkan pendapat sendiri secara efektif dan kita bisa mengevaluasi opini kita dengan kritikal. After we have explained to you about analytical exposition text, please scan the QR code that's shown in the video to do the post-test. Thank you. So that's all from our presentation. Thank you for listening to the presentation. If you want to ask a question, you can write it below in the comment section. And thank you for listening.
And sorry if we make some misunderstanding during the presentation. And I hope you guys understand the presentation very well. And thank you.